Ibaramu ingeti kodro kwesu na ngwesu aikebai izingbala ngangu ala soke connecté terechala na ngwesu tima atenetie izingba Shadrach izingba Léon Zuma Vincent Kondoy, Anselme Patrick, Izingba Mongangu, Mireille Eleonore, Wilfried Voté, Izingba Séduisant, Nangweso Ngambeti Asikangiak na Bechmo Izingba Mongangu, Grâce, Charles, Amwengeti Kodro Kweso, Aike Bambi. Ala so lakwe na lainga akedenge mechala akedenge lechala tima atene soko ekite na nduti kodro izengbala ngangu isumbangba chala itenala nzoni lainga la so bungoli tie tantiso iteneni na linika siala ba akenandoti yeso nangati munju poto ayi na tene dépravation des mœurs wala ayiso kwa sara si angangu yeti dutiti zo akiri na peko si abalo tonga na nyama paupérisation de la population wala so mweke na yati yere timoni akira gona mongbi pasi timo a ondubeni Voilà, yeso yini tene tissu social so akiri na peko wala désacralisation du tissu social centrafricain. Akaye so kwe ikengoroti guliti na ndoni mentalité rétrograde. Soit sarasi kodoti akigona dawa pepe tentiso iki dematereti etene yeni kwa ke gina ndoti mentalité ke ngangati mentalité si apasi sokwe yekeba a itatimbi amo ngeti be Afrika bimuna la singila mingi so binala ala sa na bi confiance ala ke mambi ala ngati dinge mecha la titena la mambi sinale ke pika lisoro alenga iso sina kodrotie asina kodro mingi asina Rwanda ti Rwanda ni aonti tie asina Somalie asingana mena kodro tonga na Burundi ma kodro so bira so asigida atida ala arrivé titena la sigida metiti na be Afrika la ko isigida pepe kodro akiri na peko mingi amolingeti kodro angbati tepembe amolingeti kodro angbati bapasi nati kete langoso on imanandoti meni rapporti ONU so asara limonandoni atene 11 000 munitions alonu namba eti Zaïre alinda namba eti Bongasu so a turugu pale azama boko chala na ndoni gi okolimoso ibani atene Zaïre agatonga na meni kuta marché so aturugu pale ake goika si ake mwangombe ake gani na ati kodrotie ti sarasioni na ati kodrotie mais ake gi oko Zaïre pepe na frontière tie namba iti Soudan namba iti Tchad gara ti ngombe ake da gara ti le ti ngombe ake da azo mingi ake goika si ake vongombe ti gati sarasioni na itachala amulengeti kodro me gbati ngombe so azo ake vo gbati leti ngombe so azo ake vo giti fa na tere me la oko ake penser ti zi société pepe ake penser ti tene asarasi kodro agona dawa pepe me soko so ngbanga tie ba akaye so si mitene zasi na le ipikali soro alinga azoso ayingando
démarche tala aikende na la so ainga ndo pepe zoso agona école ayo pepe tona vundu alinda betilo kozo etilo na yekwa kenye titene le buzembe le résoudre na problème tilo le mungombe le résoudre na problème tilo mais zoso le gona école ayo so ake wandara tona na tiso ikina biati kodro so ake professeur ikina premier ministre so ake docteur ikina président ti assemblée so ake docteur sango ti tereta la ake ti tene démarche tala ake démarche ta zoso ayingando tona mo sinaliti kodro iba ala so wala ke a chercheur ala so ake a sociologue ala so ake anthropologue ala so kwe ake gbuli na ti dunia ti la okoko ti tene aye tala kwe agona dawa mais démarche tala kwe ake oko na nga ti munzu poto ayi na tene étude ti marché wala étude ti faisabilité mais yini kwe ake gina legeni ake ngbanga ti ake ti tene ala gwe agi ayinga cause endogène na exogène tia yeso kwe asi fadeso ala za stratégie na sese ti tene soit la inga cause newe ala identifier asene newe asara ti tene ayeni kwe agona dawa mais na yati kodrotie abira so kwe asi ayeso kwe asi na ina ti kodro est-ce que ala so akena ndara na kode na liti kodrotie est-ce qu'ala sara démarche so est-ce qu'ala sara démarche ta wandara so ti tene kodrotie asigi biani na ti kpale so ake unda so ikwe idwa ti tene i unda fade na teretie kanda nyela moba na ya ti kodrotie iki vivre yeso ayi na tene extrême pauvreté yere ala so ake na niveau ti bongi so kete conforta la keda si ala arrivé ti tene ala occupé na teretie la ba na yati kete conforoso ala ki nani na teretia la ala ke vivre na gbe ti 600 francs CFA par jour ala soit sara quoi ata la ke fonctionnaire de l'état mais ala soit sara quoi pepe ala ke vivre tonga na ye ikina yeso ikina tene dépravation des mœurs baba na mama soit la ke na mosoro pepe ala ke obligé ti tene ala toka molinge tiala wala ke ti wali ti tene agua gia koli si aga occupé na la ala ke obligé ti toka molinge tiala ti koli ti tene agua nzi si aga mu maboko na la tenti so ala ke sara kwa pepe tenti so ye ake da pepe tenti so mosoro ake da pepe ye na ke ti pasi ake ti ndima eke mingi so idematere tie tonga na lani ima itene aturgu ti kodro wande so agati mu maboko na yi a mingi na ke daso a viola mo nge ti kodro iluti na ndo ti gbanda tere ide kongo ifavundu ti betie mais a itati me mo nge ti be afrika tonga na igwe ti tene igiti nga yeso tate na ke pasi na gbeni ake ti vundu bipika lisoro na meni melenge ti kodro wande so aduloge na sesti franzi so logo na kodro tie melo tenambi atene itatimbi atene aturgu ti kodro wande agwa viola molenge ti kodro mais ni so ni kisa na miten so ni ke africain tate na dunige ni go na sesti be afrika akegia baba na mama cha molenge si apusu nduru na teretini atena ni atene tonani ki na 20 euros ni mumolenge tini ti waliso lweke gina nguba luse balako na useso ni gonani ni sara lisoro ti kugunalo me vundu asara ni keti sara yeni ni munalo 20 euros ni mu 5 euros ni muna menge ti wali ni parce que ni ke wande imaminzoni mengbanga tien c'est parce que baba na mama baso à travers molengeso à la petite warakobe à la terre paupérisation de la population yere a petit guna baba a petit guna moso moingando moso mekenandara titene mo sacrifier a molengeti yatimo ti wara na kobe titene mote
Mais mbanga tinye si kodrotie apetu gona yingbi asinati situation tongaso. Bimuna la tapande tia molenge tia indu akegbani na ika a baba kui mingi a mama kui mingi a doa molenge tia la za na gbetia itata la tite na bata. Biki na tapande ti meni melenge ti waliso baba na mama ti lo kui. Amula tokalo na ndoti ombatilo na mbati BRX. Et ombatilo na kezwa akezoso aketurugu. Molenge so ke gunangu balako na oko senge. Asina la kui ombane amulo agunalo na zoti tene alango nalo tonga so mungiza apetu vona kobe na yangata. Ombatilo itati babatilo amulo agunalo titena zo alango nalo to so mungizani avoko be na yangata. Dépravation des mœurs. Mini tapanena ke tiso amena maseka ke daso baba na mama tala kui. Amwala akangala na gbetia ombata na gbetia baba ketete na gbetia baba kotatela. Mbeni so go na gbeti ti ombati loso to na ombana mulega onwe baba koli ti ombani ake forcer lo ake lango nalo amuna lo kobela na ndoni solo de kete na ngu balako na use amuna lo kobela na ndoni ata panda ke mingi kodroti ya kiri na peko kodroti ya lidu ikina wandara na liti kodroti yeso ewunda fadinala aketi tene kozoni na yekwe ala zana teretala akuta wandara so kwala na la ke fambeti na université aduti na sese agbulitala yeye sieling bititene sara titene sans trafic asigina atik paleso biaku ba ake démarche ta wandara la à moi anthropologue, à sociologue, à philosophe, à la soie qui n'a pas kundundende tifa ingangondonazo. À la soit qu'à praticien ti métier ni assistante sociale azala na sese na yati meni bungoli akena pekoti bungoli sosi kodrotie wala biati kodrotie amuni a transformer ni na yeso ina tene programme d'action ti tene isigi na yati paliso ikeda. Mais est-ce qu'un intellectuel soit qui na liti kodrotie a sara démarche so Bipika lisoro nambeni wandara solo que fambeti na université ti banki lote namba tene tatene ani warameni ketengo iti bulitani tongaso maka wande siazani na ti gbungoli niso resultani atokagina wande aka wande kasi ake mu maboko nani ti tourna ko ti imposer na kodrotie ti tene suivre démarche ni. Mais intellectuel soit que na liti kodroso nyela la ke sarati tene kodroso asigina yatik paleso le ekeda ndaliti ngiza baba kete atuna lango na molengeti itatilo parce que yere le mungiza titena tuna go bata itatilo ndaliti ngiza amolenge ake obligé titene akaye na kodro wa na kodro so eke daso mo imaginez na inabe Africa jusqu'à 22h mo lenge ake mukara konati plateau ngati kanati kodro ake tambla de quartier en quartier est-ce que normal? Éducation à la base quand iso ando a baba na mamati ake munayi ake encore dapepe kozoni na yekwe tonga na baba laso lozingo na ndapeti te logona kwa. Lorsque on a 5h, 6h du matin, lorsque qu'il n'a pas dans 22h, 23h, n'bangatien, lorsque peko zone ekwe délestage, wa aike da pepe. Et comme le titre a embrouillé le pepe, solo on biani. Ton langizati gara ke da pepe, a gipeko tu loginati bar, si le kumun gizati gara. Mamanga onwe, a ki gipeko ti mama ginayati bar, si mama ki mun gizati gara. Baba na mama akpeyanga da ndaliti délestage ala ikina ton la oko pepeti baleti kayeti a molengeti la timuna la wango tifanala mbeti motamla na ti be Africa momu son baba au moins gi baba oko ou use
saki nango eti biletilo na ati kaiti mwenengetilo ti fambeti nalo me baba wa na ati be Afrika ke fambeti na mwenengetilo mama wa na ati be Afrika aluti fambeti na mwenengetilo baba batilo atene toni mungi zati gara alinga wati tene mulinga te yago na école toni pele ke na mulinge kanani sara iforkwe éducation à la base aike da pepe baba ke na tonti mu wango na mulinge pepe mama ke na ngoiti mu wango na mulinge pepe ando na tonta babati tonga na mo mulinge mo wara meni fini bongo baba kunda mote mo wara bongo so na ndoa mama kuna motemo wara bongo suna ndwa tonga baba la vona mope mama la vona mopepe bongo ni so moki uni la ko pepe mais là so na yati be Afrika mwengeti wali mwengeti koli ake utiliser téléphone so ake écouter 700 000 mais baba petit unda na lo pepe parce que baba na ngangu pepe lola lo ko voko benanga dani kodro ati honneur ti baba eke pepe honneur ti mama eke pepe Bangatinye et qui vivre na yati kodroti et tongaso. Ce quoi parce que kodroti amunayi ngangu pepe ti tene vivre normalement. Na i tonga mo gona école na université mo wara bukuti mo wara makandati mo ki isi mo commencer ti sara kwa na yati kodron. Avec ngangu ti te mo ba meni intellectuel centrafricain. Solo unzi kwa lo ki na nga dans le mou livre le diko. Le unzi kwa ake nganda, ake place nyongoye. Le considérer que beaucoup de choses le warna université so alinga wa. Kodro akiri na peko. Meni motivation ke dapepe. Na yati be Afrika samba wali koli terminé. Il réussit rien quoi ouais. Ake na kodro titene le moule gena moule ngetilo. Titena la mou maboko nalo. Parce que là, ce qu'on a été sigina tik paleso ikeda. Aka wande la gati sigina ipepe. Ake gamo lengeti kodro. Fani mingi tene, oui, mentalité ti kodro na ça va pepe. Mais n'y là au juste na liti kodro, isara ti tene, mentalité ni a changé. Éducation à la base de yake soa, école même azo ki go pepe. Déjà na niveau ti bongi, problème ti wa na problème ti ngu aikeda. Nsoni ngu aikeda pe. Wa ti tene amolenge adiko na mbeti aikeda pepe. Même ti so enerka gonda tene, oui, na ti quartier ni kizawa de telle heure à telle heure. Mais telle heure ni so lo wani muyanga ti te lo zawa so wa aikena ti kodro pepe. Ma amolenge ki ti kombeti tonga na nyi. Ando wati anga ti lege akeda. Il petit signa ngati lege itu kombeti mais na ngwe so ala ki di kombeti tonga na yen ala unzi école ala kina ngada wa aikeda pepe baba ki na terecha la paix mama ki na terecha la paix même ti tene mama na baba a d'utilité la use na ngada apika lisoro ti baba na mama baba ke ba mama pe mama ke ba baba pe zo okwa ki na ngada na pe amolenge a onti betala. Jusqu'à 23h, il faut menga gwakayi amu akobeti gara aganani. Bongo na ikota menge akefatsuti tene alala yo agbukuta maître na maîtresse. Alaga zoti kwanyanga data maître na maîtresse. Malgré surtout a maître na maîtresse akabusé na la. Kodro akiri na peko. Avenir ti fadeso à Bouba. Aketonga na 2-3 générations si avenir ni à Bouba. Ti tene kodroti a sigi na yati padeso le keda. Na wandara na akode na legendende aka molengeti yati so idu. So ke na ngwe so na ngwit ngu oku ngu omene aka laso il doit ti sauver génération so ti tene kekereke ayo kodro so na nduzu. Kodro bapasi i unda fadi na gati kodro na wandara so na liti kodro titena la sara démarche soit que démarche logique amu awakode azala na sese agbuli comment il peut sigi na yati paleso ikida. Mais communauté internationale là paye salaire
angiza so ke lindana yati kodro so wala la ke investir teneti avenir chamoni ngeti kodro. So wala la ke investir na yati éducation. So wala la ke investir ti tene sigi na yati paleso ekeda. A on pepe a la gwe na CCT Bruxelles. A la gwa Silanika a la pika patra na Amunzu. A Sar na y promesse 2500 milliards, presque 3000 milliards. Bientôt il goti Sara 1 an. Ngiza so Amunzu a promettre so nyela la Sara na ni au juste. Ok là la absorbé ti tene kodroti a signa yati paleso ekeda. Ok au juste là la absorbé. Imalania tena la absorbé 5 milliards. Jusqu'à Tchomanga qui 5 milliards. A tene projet qui d'apepe. Mais ne yati kodroti eso a wandara qui d'ape, a wakoda qui d'ape. Est-ce que la unga na mwengi kodro soit que na yati kunduta kamba poroso okoko na kodro wande ti tene a la soit que na ndara na kode a qui capable de monter projet. Ti aider là, ti tene à absorber ngizaso. Est-ce que la unda c'est mengi kodro ke? Est-ce que la unda c'est mengi kodro ke? Na yati dunia timiti la koko bi rencontra son trafiqué soit ingando mingi soit que nandara na kode solo lango lo zingo lo muna momeni projet so même ngizana que ok munjwa ke financer mais la saka tonga na esa son trafiqué soit que na extérieur aita timiti be Africa. Est-ce que la inga na ngwe sombi ki sana la tene na yati kete kodro bimu zonti vakaga ti bamingi bangoron jusqu'actuellement ton tereti azonso wali a été dou akemulo na pekoti lele na yeso yina tene karu donc a mulele we azana pekoni mbeni chariot azalo na yani atambula na lo sur 200 km sur le golodou. Et puis est-ce qu'elle a inga que jusqu'à nango ils sont descendus à la tene ti tena mena wala dou na mbageti a tiringul a gourdil a keta kodro a samwanja on alonso il faut à Mouzembe azana leti wa ton le doti duna césarienne a sourna yatilo et ti tena kolé leti kani a ke mwanguti papai sa kolé na leti kani ikina 21e siècle. Na yati kodrotie a coûté ce kodro a quelque na ngbongora auto soit coûté presque 100 et quelques millions. À la kena gbacha à la kena ayeso ina tene à bon vendredi soit que ti presque 300 à 400 000 francs. Mais Mbangati ainsi petit sacrifié teretier il sacrifie en gizaso tu tena Sarah hôtel même à mou L4 azana petit ministre pourquoi petit Sarah so pepe. Le gars ministre ti tenait, le aidé kodro, le gars ministre ti exploité kodro paix. Même ministre a tambula na L4 na ti kodro, ti tenait moulinge ti kodro, oko abanzoni na ti kete kodro. Pourquoi ça a sous pepe? Sombi tena la tene geso ti soutenir menizo, ou ti tenteti menizo pepe. Bi tene ti kodro. Soit que tene ti kodro ti tene kodro gona dawa. Kodro ti ababa si mingi. Comment on va opérer Wali jusqu'à nos jours dans Zembe, na Kete Kodro? Les gars qui d'appellent, il y a encore qui d'appellent. Mon sinati bongi, azoso quoi gona bongi, atene. C'est comme si on dirait à niveau ti bongi, c'est comme si mon doni arrêté na bongi. Il soit passé na Kete Kodro, à bas la pepe. Mais m'bangatine. Alors qu'on est d'accord, Nambika tene, oui, son trafic n'a que 622 000 km². Oui, Tchad a Mumbageni, Soudan Mumbageni, Cameroun ga Mumbageni, Zaïre ga Mumbageni, Brazanga Mumbageni. Bon, même si tu as 500 000 km², mais Mbangatine, à Molengeti Kodro, à petit vivre en Johnny, na yati Kodro Tchala Pepe Mbangatine. Avenir, na yati son trafic na ke tonganaye. Les gesso, ils mou actuellement so, à que tu t'es na gonaï nandoa. Bonheur, tu es kekere kake soa. Bisala ni meni limoge bifa komo amolengeti kodro ake mukumba alindani a materna wande atene wi kumba so ake titena gonani na zongo kanda ke tenti bongi. Mais ton moba bien ake pratique so a existé depuis.
Mais pratique ni so ninga na ti kodroti ya. Nyela sarati tene a arrêté bien coup pratique so na niveau ti assemblée la goulité la ka ala temenye. Imalani ando na toti patase tenti zongo oya. Mais zongo oya ni so ake sowa. Conséquence na ke sowa. Ok là échappé na ti kesi état. Jusqu'à là jusqu'à zianga na inandoni. Mangati tambula jusqu'à ici na tonti transition. Mon OPP actuellement même na tonti ti président toi de là. Akayi so ngati te la continuer à pratiquer. Ibando na tonti amena régime so on. Alors que mu auto a immatriculé na Etibe Africa, ma que tambula na code rwandais, a que sara trafic na code rwandais. Ike bape na tonti régime ti toi de raso a que tambula. Nambaki Tchad, nambaki Nigeria, mais il y a là si kodro, soit Wandara qui n'andoni à Sarati tene à arrêter ni. Iki nagigi ki kasando, mais il y a soit petit kanga engati tene kasati à arrêter kinye, à que résultat. Mo batonga na mozumo saraye, azo e kasamo, mo makasani, mo muni, mo zana pratique et à la façon. Un résultat, tu m'as que fiable, mais il y a des zones mais pourquoi est-ce que ça a tenu là pour la kanga ngati à peine mangati? Il faut que retiens là la kanga ngati ma. À la saga nga meni ti tene kamena bui, ti tene zoba tene ki deki Congo sengi kandala ki sara quoi. Kodro aki Kodro alidu. Iunda na kutansi kodro. Na la sukwa ki na teretilo. À la salle, on a une démarche intellectuelle. Mais finalement, que démarche so, je crois que retrouver Teretiloda. Tentiso, à que nous d'abord, na alégéti tene, à la inga pas si tu condrotier. Na la sarayeni, à limbinani. Pour l'instant, yeni à sava pepe. Même si amena zoakida, chaque bikongo na la. À la salle est formingi, mais il faut la reconnaître que pas si ni akira ondo beni. Yeso aketi tena wandara sara ala kia wandara ala sara ni pepe. Yeso aketi tena ala soa ingando soa kina kode soa kina ndara a sara ala sara ni pepe. Na Cameroun na menando même na Rwanda so ina la fani mingi iki duty iki mu exemple ti Rwanda iki cité Rwanda na exemple mais Rwanda aussi le sara démarche so. Mais pourquoi il préfère citer un exemple, mais qui giti appliqué ni pepe bangati, kodroti a kiri na peko. Là so wali nati kodroti le kena nengoni pepe. Koli nati kodroti le kena nengoni pepe. Monsumo ingando akeba motonga na bumbuse. Azo ke négligemo. Il faudrait que mon mungombe na ndoti goti mon si mon petit wara poste nati kodroso. Il faudrait que mon pic en gombe on de beni mon big grenade nandotazo titene amuna mon place na ngende ta bia titene mo dutida mbangati akengangati so kodro timbi na mo amulegi na la so ingando ti na place sur la doit dutida pepe. Mais maintenant so ala so ingando ke na liti kodro so est-ce qu'elle a petit changer après ti sara effort nandoti yeso ina tene méritocratie. Ala mulege na mulenge so ingando agamu maboko nala ala sara mbeto pepe même zona ingando omo mulo na teretimo mundaratilo nzoni leader le ketongaso le mu azo so ingando angorolo le mundaratala le lekereyani aganzoni et puis le dutilo pikakate metonga na mokepe wandara mokepe wakode moke sara na ni tonga na titene kodoni agunadawa. Nandoti désacralisation de la population, désacralisation du tissu social, dépravation des mœurs, mentalité rétrograde, akatene sokwela so biganani titene bitena la itati mwengeti be Afrika. La sombe ki boto tene ayo pepe. Ti unzi na tene timbi biti bina metiala. So amena mwengeti kodro agbuli tiala. Akamu ngeti kodro so tenti kodro asola lako ala londo ala luti ti gonambaki ti be Afrika
ti sa ti tene siriri akina ti kodro ti pepe mais là so na kodro wande ala décidé ti tene ala muma boko na kodro ti ala matériel na meni groupe so ke nduru na terre ti Winnie Mandela na ba ti Afrique du Sud ala ma aussi terrain na yati meni groupe so ke nduru na Michelle Obama so ke na sesi ti Amerika ala gbulitala azana sesi meni kundu ti siriri na yati be Afrika. Alors kundu so fade na la poste soit que gars na samedi soit que gars na mbali ti poto kozo bungolini aka de ka bikiza adresse ni ti tenala inga na yati lekerengo gere tenti siriri so ala tene fadani kisara kuta marche ti pe ake tondani na be Afrika langoni fadala kefa où ces marches ti peni ake tambula na mbageti Congo Kinshasa Zaïre autant marche ti peni ake tambula na Côte d'Ivoire un peu partout na Afrique ala ke ça aussi marche ti pe na Allemagne gina ereti be Afrika na Angleterre ala ke gombi ti sara na New York ake ndali ti ya amwenge ti be Afrika na yati kunduso awande aussi aike damingi iunda na amwenge ti be Afrika so ake na sisi ti Franzi fani mingi sa tenti siriri mais iyoro tereti na ti siriri ni pepe na yati meni carnaval ti pe so ke sarande na mbage ti be Afrika ala lekere so azo ke lundo na mbage ti nola atambula ngbi asigi na mbage ti bosambele mbage ti bosangwa agongbi asigi na kaka banduru asigi na bombari asigi na bongasu akiri mais là qu'on a dit tambula niso ala ke si na be Afrika pepe mais ala ke na bongi pepe ma ke tambula na kete kodro tenti so kaso amuni ti kodro akui mingi ilondo imu maboko na initiative so amuni ti kodro so alekere fade mbi ke sara meni kete publication so mbi ke falangoni na ndoso ina ke tenir da réunion na ke tenir na samedi so ke gande de 14h na 17h na Paris biki fasal ni na mingi ti kodro ti tene ilondo gbani igwe bumbi berko ala sok na pekoti to derau ala sok na pekoti lope ala sok na acha kundu ndende même amolenge ti kodro so akina sesi France appel so akina yongorando so a petit apporter ndara na kodeta na yati initiative so ala ganani bango ina lingbewe biwonde na la paita timbi bitenlanda na bitenembi sa démarche typique alisolo na doto jambi warlo na téléphone lani le doti sara direct na doti téléphone timbi a de lo muna mbi accord de principe tu le pepe mbika aussi na ngwe so actuellement titene bipika alisolo na mbere gati kodro bozize a de finir pepe mais ala inga mbie si ala inga bira so sinati kodro tie akazo na yati bureau tala na kodro wande si alekere ni kwe mais comme iya mwengeti kodro iya keta nduru mapa mingi ala binduru mapa na yangati yawe si ilondo eke pika tereti fatso comme eke pika tereti est-ce que là quoi ça ngombe dans son trafic asa leti ngombe ka asa na yikapa donc ala ko muna ngombe titene ifa tereti ifa mulingeti yati ifa tereti iganyama iga popoto et ton ifa tereti ni kwe iunzia we ala ga ala mwalo amosoroti gbeti sese niso ikinani si inga yeso pesa nani apeso ala muni titene ala gosara yeti betala nani moso moke pika ngombe na ngweso wala moke antibalaka wala moke seleka wala moke na lita antibalaka wala na lita seleka wala moke utimogi wa poroso moke wande terti mona gbeni parce que mbena zoso na yati kodroti yake dangereux awon tanta zoni kweso akala soke wande terti na gbeni ake pusu beti gota seleka ake pusu beti gota antibalaka titena ala fa terti ala popotala ala mungombe amingi ti kodro bapa siso ake ala aka homme politique soke na bongi so bila ka na tereti ti patase ala commencer na kolimba ala te na kolimba ala induire na erreur ala gati na tereti patase ala induire na erreur ala zialege kwe bozize ga mukodo ala ngoro ala dut na tereti bozize ala induire bozize en erreur a sele kaga
ala induire seleka en erreur ala gwenani ngasina sama panza si atomola ke sara na tereti ti to de rakaso itenena la ala sara ninzoni fade mbeni ngoya kiga sako unzi na letala bitenena la mo ngeti kodro a témoin so mi wara na ndoti kodro ti ake vundu même zotongana tonso seleka mu kodro ngasina niveau ti bombari mais ka zo sorte na tereti bozise na yati gouvernement ti bozise na yati cabinet ti bozise saki iri dotodia tite na dotodia tene gamo mu kodro muleke tonso to mo muleke tonso moko wara sud africa pe mo muleke tonso moko wara afrika pepe fadi mo gam mu kodro senge ala bakomo aka zoso ala mungombe pe mais soni talani afa kodro ngombe il doit y arrêter ce quoi. Et si on est dans le qui a arrêté, à la soirée que ça messe de minuit, tu t'es un code tiso, à Kala là, si, à que dangereux, il doit y arrêter. Bitena ita, amoringeti kodoko ilondo. Tomane ilondo pepe, kodoti à que lidou biani biani. Ate qui n'a pekoti zoa, ilondo iluti. A dangereux ni, à Kala soit mon gombe, ça peut m'akala, soit que la bêtise guériti, et il doit y arrêter là. Ton ite ni kodoti aguna devant ake yeso i petit ni sarala bisumbanga tala mingi bizengbala bimuna la merci soit la mambiso ikoka pa na yinga tipeko zasi nzapa abatala eretimba ke Rodrigue Joseph Prudence Maïté RJPM Angmanzoni.